Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak waj'alna min ibadika as-salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir radhiyallahu ta'ala anhu fi unwan insaniyatil Masihi alaihi salam, kemanusiaannya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Akati saya teraki sebelumnya bahwa al-jadwal atau al-unwan kadin to beni dari Sayyidi Ahmad Rifai Al-Kabir. Teti judul-judul kadin to pada tangan dari ulama sebenarnya yang percetakan dari muhakkik aslina sobung judul ketika itu dari muallif atau bahkan dari penulis pertama Al-Imam Al-Wasiti santreh mored dari Sayyidina Al-Imam Ahmad Rifai Al-Kabir. Namun kadinto parengin unwan parengin jadwal parengin bab kayak itu juga penapanya mana teti raktoran ke abe bahwa abe pon dapat ke bab kadinto kadang bab kadinto kadang kurang ada sekoni kurang ngabudi sekoni tapi tak apa walhasil kita beni berkaitan ben bab tapi ben esena kitab kadinto tapi sekoni tentang bab kadinto menerangkan tentang kemanusiaannya Sayyidina Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa kadinto beni Tuhan, beni pangeran, tak akati se debuaki dikatakan oleh orang-orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam kadinto Tuhan anak. Kadinto tak nyambung sama sekali syar'an wa aklan. Secara syariat, secara akal tak nyambung sama sekali. Beliau tetap manusia. Al-Masih kadinto julukan daripada Nabi Isa alaihissalam karena ma masaha maridhan illa syafahullah. Beliau tidak mengusap Al-Masih kadinto orang sing ngusap. Jadi tak ngusap orang kering illa bari'ah kecuali pas beres terang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyadabu li annahu yasihu ma'a ashabihi minal hawariyin, karena beliau kegiatannya kainto yasihu kainto napanya mana katia jemaat beliau semakin kadisa kaman dakwah tambu sekali kainto di antara kegiatannya Nabi Isa alaihissalam. Ada lalaben Nabi Isa sejukan diculukin Al-Masih yang kadinto Dajjal. Dajjal kadinto di antara culukah Al-Masih Dajjal. Katia doa se bulan aki Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika min fitnatid dunya wa fitnatil akhirah wa min syarri fitnatil qabr wa min syarri fitnatil Masih Dajjal atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Al-Masih manabi ke Dajjal kadinto lain maknana. Ada kemiripan li'annahu masaha kulla al-ard kullaha, karena Dajjal nika mengelilingi sedajan permukaan bumi. Akhir zaman. Di akhir zaman Dajjal kento kemoro ke timur kedojo kalau menyesatkan orang yang memang mau disesatkan, tanda disesatkan pun tanda sesat. Mau boleh Dajjal kulaku Dajjal semakin sebanyak menyesatkan banyak juga, tapi kasa duk budut Dajjal. Karena dari sisi bahasa ad-Dajjal huwal mumawwih alladhi yughayyirul haqq ilal batil wal batil ilal haq. Dajjal ni kan makna al-mumawwih dari ulama, pemalsu. Sebenar salah, sesalah benar. Jadi dari sisi bahasa orang yang sekencang su malsu kalau juga
Dajjal gini-gini. Tapi pun ini Dajjal saya kafir gak bisa. Nah, Al-Masih kain tolakop. Jadi inya main Al-Masih Dajjal li'annahu masaha al-arda kullaha. Artinya mana mengitari, berjalan di atas bumi. Suatu jenis bumi artinya dia datangi kapi Dajjal. Kecuali si tak bisa dia datengin akati se hadis kanjeng Nabi SAW Makkah wa Madinah. Makkah dan Madinah kan itu dilindungi ben malaikat. Jadi malaikat-malaikat kadisa lakar mana ngadeng Dajjal tak bisa masuk ke haram Madinah. Adapun orang-orang Madinah takdir capok fitnah Dajjal ni kapah kenceng kangku ini ku Dajjal. Wah Dajjal datang. Ayo niku yuk niku. Ke arwah sifat-sifat orang yang tak kuat iman lah. Jadi mun niku Dajjal kini cek fitnah raja yang taren masuk terperangkap ban akrobat-akrobat atau apanya mana kesaktian Dajjal. Jadi sakti ni ke beni kudin kiai orang kafir bisa sakti juga. Mereka sayyidul kafirin ni kan. Sayyidul kufar Dajjal ni ke sakti. Bahkan andi ke surgaan, andi ke nerakaan sulap. Orang tanah iano pepadong ke surga sulap pokon. Jadi kini ka Dajjal. Bada seadabu inyamin Dajjal Masih inyamin Al-Masih culukah li'annahu mamsuhul ain. Karena matanya setong tada. Canting matura kecek. Nabi Isa Al-Masih li'annahu ma masaha maridan illa bari. Tak ngosap orang kering kecuali beres. Syafahullah taala dzakal marid. Pada saat itu sami karena di antara kegiatan Nabi Isa alaihissalam kain to dakwanah berkelana. Di antarana kemarin minta kelero 12 hawari kadisa se istiqomah adampingin berngereng dakwana Nabi Isa alaihissalam. Lek adi itu bakal ketemu pada masih laku. Pada Al-Masih masih seongguan dan masih si palsu ni. Kala apa pun si celok. Kala mata kira kan Nabi Khadir saos kesetong rojul saleh cai pon ulama bahwa kini kan Nabi Khadir. Allahu alam kini ke khilaf bainal ulama. Menurut debu debu akibat bahwa Nabi Khadir kadinto odi kini ka saya maksud hadis kanjeng Nabi SAW bahwa kulaku bakal beda orang saya tak bisa ipaten ben Dajjal. Itu bak odi boleh. Jasa makin jasa kenga istilah Jawa andi pancasona rawarontek. Rawarontek ya. Kinga gini. Jadi dari ya tebak ben tamar jajang kok ben patene ben kok. Agar bisa matiin bian-bian beni pangeran. Parit sah ngelaki ya pedang ben Dajjal. Odi boleh nih kan odi boleh guna kan? Kerja sarang orang kinika. Kila bi annahu Khadir alaihissalam. Kil nikah kebun ulama beni seromban kan diteliti dari sisi nikah saya remontak keng orang sakti ya. Sampai akhirnya Sayyidina Isa alaihissalam ipatoron sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala nika beni pedang ben Nabi Isa nika kun pernah mana kinga kini kan tentang sangat pedang langsung mati Dajjal. Nah kini pokon mana kini kepada hadis Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tentang sahabat yang ngakui tombak pedang punten langsung takok ya mon Dajjal ni kepenter juga penter canreng madura alim ko uning ka ilmu na bay uning bahkan kasi mati na abaan uning mana Nabi Isa mati ang kumun sa teko ngakiri ka jadi kadin to sekedar Al-Masih tapi saya maksud kadin to Al-Masih kadin to Sayyidina Isa alaihissalam bahwa beliau kadin to benih pangeran. Beliau kan itu juga abdun min ibadih, hamba-hambana Gusti Allah, hamba di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kana al-masihu wa af'aluh
beda pasira al-masih ban kelakona al-masih kati karena kain totam tanda pon ngak kini pon beda pasira kesipul ban kelakona kesipul mari pon wahia artinya beda nikah apa beda ban Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ban kelakona sesakti nikah apa beda ban Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masuk dekat ban Gusti Allah wallahu khalaqakum wa ma taf'alun kadito Nabi Isa ben kelakon Nabi Isa ben kesaktian Nabi Isa ni kakapi paparing di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala beni Nabi Isa senyipta gini ka ngosap orang kering beres ngosap orang buta apa bisa ngabes orang lepra bisa sehat seperti sedia kala kini ka mak boleh kun kelakon Nabi Isa ben isan sekali kini ka ciptaan Gusti Allah laisa bi ilah walakinnahu abdun min ibadih wa hiya kalimatullah tining Isa tining af'al kadinto kalimat Allah se paringaki de ka Nabi Isa allati ulqiyat ila Maryam se otabaram napanya mana kini ka bali ka wahia kini ka katia balik ke ruhul kudus okay? Tining ruh kanto kalimat Allah berdasar ruhul kudus dekat Jibril alaihissalam allati ulqiyat ila Maryam saya sabak kalimatullah dekat Sayyidina Maryam dekat Sayyidah Maryam artinya kini ka kan napanya mana kalimatullah kan itu di antara culuk ke orang separatu ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ruh se esaba sarang malaikat Jibril alaihissalam dak ke Siti Maryam alaihissalam kini ke pastati Nabi Isa fahuwa al kalimah tining Nabi Isa kain to kalimat kain to bahasa tasawuf ki wabil kalimati kana ban kalimat kana bada Isa wa ala yadayhi dhaharatil kalimah dan atas kedua tangannya tampak apa kalimat biqaulihi li syai' kalaban tebuna Isa dak ke sesuatu dak lafat kun fayakun maka bada syai' teti Nabi Isa mun tebu kun fayakun mak bisa je kini ka hakar Gusti Allah kini ka kun lesana kun Nabi Isa hakikat tah siapa reng Gusti Allah padana kesipul beda orang ngaca habis taning pembera pembahasan ngani beda orang ngaca habis ka kesipul kiai bulan di keberadaan. Kenapa? Gula makin nih kan kayak ilaon panjenengan ni kebodo orang ngambak gula kata Allah bajingan raja kini kata ku kapi mati ena gula. Nika mati gula canakal ke makin. Ben kesipul selamat. Sakit ya kak. Mulai selamat. Nah, mak pas mulai ongku orang kini paling selamat ongku kayak itu benih pas saya kocak innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun benih si maksud Gusti Allah nikah tapi Nabi Isa siak juga ada bu benih pas berarti Nabi Isa kini ke Allah ki tapi kini kah kalimat Allah se esabe ka Nabi Isa alaihissalam saengke ketika iho capaki kini ka bareng ban kasokan Gusti Allah kini ka cama turun Jedabun kun fayakun yaqulu ala lisani Isa Kana bapak dia kada masuk. nggak kini ka teti cak maturan gampang orang maturan ni ke khusus kiai khusus nyon seporo serop nyerop nih kali jadi kan selamat cong bismillah cong selamat benih keng lesan lagi sipul semanti ki pahe kocak manti keng karena kalimat kinika ben Gusti Allah sebab kalesan ke kasiful jadi pakun Allah makan mon ialem kesipul ni kata taning pas nak rumahnya mana ki kita benih pas jalan kawan lah kini hari ini pengincam kini ku nisabain sekejap karo dah sekejap pun nak beli ke Gusti Allah Mocan kun bedaya
Oke. Li'annahu kan yu'tish al-asya'a quwatan ruhaniyah. Karena saungkuna ya Isa, kali toba de Isa, kali to apa ring Isa de ke perkara-perkara kuwa ruhaniyah, apa ring de kekuatan sebangsa ruhi. La min nasutihi, punten dari kamanusiaan Isa. Mun manusia apa je kun daging bentolang. Daging bentolang sepora. Oh rambut lagi. Ibi kelambiin. Ibi kelambiin goteng pon. Isurbanin, ijubain goteng pon. Makanya ning dalam ilmu tasawuf itu buaki. At-tasawuf laisa bil imamati walal jubbati walal subhati subha tasbih walal al-miswak, bukan siwak. Tasawuf nikah beni karena surbanan, beni karena ajuban, beni karena tasbih selanjutnya. Beni at-tasawuf tazkiyatun nafas wal amal at-tasawuf al-amal lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf nikah mengamalkan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal min ta'yidir ruh, tapi dari kekuatan ruh sesabat ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ilqa'il amri ilal mukawwanat, ban saban perkara perintah dari Gusti Allah kun sedekah ilal mukawwanat perkara-perkara ibadah. Fahiyal musamma, maka tining al mukawwanat kadinto saya sebut artian fi qoulihi ta'ala fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Maka niup sengko fihi idlem ya fayakunu maka bada ya tayran kadinto muano bi idznillah kalaban izin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kisah kadinto Nabi Ibrahim alaihissalam atau kejadian-kejadian yang lain ketika ngabes pernah penyaman kebesaran Allah ngabes penapa ngolatna kasina pacarana Gusti Allah mau di orang sepon seteku naku ni hari kiamat. Maka wa ban beli jeri ajam atau pemano set cetak kai buat itu aja bunton buat lao ban ngocaya ngabur ya. Pak odi cetak se edoja kalau bunto se lao kedoja atau mau tengah pak ngabur boleh. Misal akatia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani si ADR ko ajam kasa. Cukup nih kawan mari kuring pon. Mari kuring ADR se rek sepon santri kasa se cemburu. Masa ngari ya Syekh Abdul Qadir mun santren soro zuhud, santren soro atarakat, deurna roti kering, mun aban ko ajam. Ko ajam setong salah dia dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pas kabecah kasab ban Gusti Allah nika ambian. Dengan tar ngirim nika umin tar ngirim. Kipas ekala epon tut aja masih pon lestari DR sekoni. Rekan Odi. Maka kakak Odi. Mon potra nembian pon bisa nggak nikah oleh ADR pada gula. Kayak itu saya pangeran king anu sira Sidina Abdul Qadir lah. Tapi bita'yidir ruh, bita'yid kalimatillah sesahabat nang aban Sayyidina Abdul Qadir radhiyallahu taala anhu. Beni nyon sepora. Beni si Abdul Qadir beni. Tapi nikah kasokan Gusti Allah sesahabat nang si Abdul Qadir. Kekuatan paringaki sareng Gusti Allah sahabat nang si Abdul Qadir. Akale mana katipun apa bisa haos iki pah tekah. Lega dito. Tapi nyon sepora katangki. Baban ini kadang pon sepo tapi nyaman hasrat kibet muda. Mana bit dan kula panjenengan paringin diket dikel cek pete nuano rekan cek pete ocol rasara rekan. Wah sekejap hakun paya guna rekan. Kun melolodi. Artinya ocol bakun nyebak na oleh. Celah tak ada ruak, marah para tak ada, iya bak sekali rekan. Benih geng tak ada cina geng. Kayak anu mikir,
Wan kiai makin kan mikir kan ya para tak ada ujian. Nyoba sekali. Ada lah. Kireng namanya tamu yang benih gitu jo. Saya saking gitu jo aku biar kecopok air bagi gue udah saya gua. Bupati minta terang. Pak Camat. Tak semudah Allah Ta'ala nyabak kali sana ke bulan usaha saya bela je lah. Gimana ke Gusti Allah mudah saja. Tidak tak mudah. Bahkan saya kasokan Gusti Allah Subhanahu wa taala ni kadang nyuwun sepura, kadang orang tak sangka kasa. Manambi pun kasokan ini pada remah. Abe se apa ngerasa raja mulai lambo bahkan area tang santri mah lebihan benengko pada remah aja lah. Ki makan dan gula nyon sepura ki buru nek buan kesipul diberin ketamuyan. Apa mantar enak ajunan kento pondok Pak ke Gusti Allah cek pon oreng kok. Gue udah matur ke kesipul can oreng ya Kak. Iya can oreng kan. Muncan berarti tahu pasti kayak jauh kok. Gue dia jauh. Dan kalau pak enggak kiburu nih kayak kiburu enggak kesetong hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kini Kak bekal kita bersama tangki bekal kita bersama. Kanjeng Nabi ini Kak pernah ada Bu kita kayak itu alhamdulillah banyak saya mulang sana mong safina tangki mahfud sulam mulang. Ponapa kadang saya buruk abak lebih alim benabe. Kanjeng Nabi ini tanapa pun cek tak apa bahkan syukur ke abak ke Gusti Allah. Kanjeng Nabi pun ajalah sakit dimin. Tebun beliau lestarian ada bunab darallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha faballaghaha ay ila ghairi. Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya seseorang yang mendengarkan hadis-hadis aku, makalah aku, kemudian dia menjaganya, dia memeliharanya, menghafalnya, kemudian disampaikan kepada orang lain. Pas Gusti Kanjeng Nabi ada Bu lestari kenikah. Rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kadang orang sing ngidingake kita ngocak jadi ya, pahe bedepak kereng lain, sering lain gini lebih alim itu bang apa? Lain gila. Tidak apa punten. Aliman santren tak pun apa. Bahkan debu anywhere lain rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Kadang si tukang mikol ilmu jadi ya, jadi ungkun tak alim. Pas ketemu ben santren apal na kuat, pas cerdas, santren 10 tahun berikutnya murid nikah, acabis ke Ustaz nikah. Kan ajunan diminta se ada Bu. Ajir kok nak lupa cong. Marah. Kan bedeki ke? Wenya benikun beda. Ai cigadir ngomong hadis rong apalagi santren kepi. Unji gadir. Oleh 10 tahun aja bisa nyampe santren nah. Debuna Kanjeng Nabi Kak Ruwa tan ano. Ini memang nemu buan. Kak Ruwa kitab saya belum ngakimpian. Oh. Rubba hamil fikin laisa bifaqih. Fi riwayah ila man huwa afqahu minhu. Jadi tak napa punten. Dan kalau matur ke kesipul. Nja buan kadang beri malam-malam ka orang jeriah. Beni pas mantiongku beni mekeng beni dan semen timekeng cetle sanan orang si beri oyongku kengkun tak napa kesipul kan pun tetilan jalan teti jembatan kebaikan, jembatan orang berzikir kepada Allah. Ini kau gula anu ke bismillah cong caknya ber-11 kali kencar bumi jadi pak makan pansya. Jadi yang malah aki berbenci kencan dengan jamu ada kan. Tapi Ihdad bahum. Saya talang siring gini kan. Sementara majong karo orang yang pembaca gini kawan mahfud. Tapi kadang benilai sana ke mahfud. Tapi karena keyakinan orang kini kah dek ke guru nah ben Gusti Allah mantap. Kadang mantepan ben guru nah kadang. Masya Allah, mantepan ben guru nih. Kadang.
bi Allah peran aliman murid. Punten, sejak Kanjeng Nabi pun ada abu. Apa aliman murid ban? Apa ban kalau paen cak murid tak kalau paen. Hadis iki pura apa lagi? Kak din to debun Kanjeng Nabi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kula kuwe jono Gusti Allah enggak gini kan. Awal kan ngamalaki maksudnya kan cemulang orang kanak ngamalaki. Kini kampon pendek paparing di Gusti Allah. Bade remak. Aku pakai kisipul pas di tengah ayat 5 tak guna mana. Ben pada Gusti pada nap fa'alna jan kisipul. Keng karua fa'al wa jarrab reken. Mana bisa abtina anapa mak tak kok kisipul panuntut ke Gusti Allah. Mak pas mantian sidin santri abdina saya itunya dimin jawab Gusti Allah din ban beni tak manti keng ben kok din bani simpen dina kapi Setong. laku gini jawabna kiai segala kasan gini Tapi si Habib Buruk kata bagi orang yang Malaysia itu tapi tak alakok. Si Buruk aja sepenting benih kewajiban. Mon solat cong kok tuh solat. Puasa cong puasa si wajib. Mana bisa sunnah, napa boleh mustahsanat. Kini kebuntan tak apa. Nyohon suara. Al-Fakir. Alhamdulillah. Mana bi ahzab. Hizib napa sesobung. Alhamdulillah. Paringin. Salah cabis ke kuria sih. Ijazah hizib nasorban. Mawas ban kuria. Aja setukah. Ya Hizbul Bahar, ya Hizbul Nawawi, ya Hizbul Kabir, ya Hizbul Khafi, ya pokoknya hizib bener saja. Tompo, beda kak sipul. Kok minta Hizib Nawawi role? Ya marah. Aja setukum kema aja jenis Syekhuna misal. Cikadir kok minta Hizbul Bahar? Ya. Gula bila sih ngamanakin kapi? Gula beli. Saya beli. Jadi kemudian perkara wajib. Keng cek saking nggak bisa, yang mereka kepio bujon sampurna. Minimal abak deka kan ngaji ya sih terjadi itu ya. Iya coba none kau gua nunggu ini kak. Tadi mana sepenting abak. Alhamdulillah asyukur tetih jembatan kebaikan. Jadi beda tetih sabilul khair, tetih jalan kebagusan tina. Makanya itu buki awal kitabnya. Al wali Jisrul mu'minina ilallah. Orang wali ini kah jembatannya orang-orang mukmin menuju Allah. Tidak makai tidak apa, sepenting orang yang dapat ke Gusti Allah. Aba lai pada remah kan sepenting orang dapat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentunya dengan manhaj an-nabawi. Napa saya ampun pernah contoh aki sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah li'anna sirral awal min Allah. Karena saungkuna rahasia si pertama min Allah kain dari Allah. Napa sih dari Allah? Kini ka ilqa. Gusti Allah si makon ke malaikat Jibril. Atau langsung paringaki langsung ilham berbentuk ilham. Wa ilallah ban ke Gusti Allah nih kahun. Ketika aba ereng paringin usahakan ilallah wabillah dan kebersamaan dengan Allah. Walillah dan karena Allah. Kain to pampa minallah ilallah wabillah walillah. Allah ilallah ni katan kula beri bacaan biografinya Sayyidina Al-Imam Abil Abbas Al-Hadrami rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Beliau adabu abna'ud dunya mashghuluna bidunyahum wa hum la yash'urun bi annahum rahiluna ilal akhirah. Orang-orang se epekernah kun bedetunya sibuk bantunya melola artinya se melupa ke akhirat. Mereka itu tidak sadar bahwa pada saat itu juga dia itu dalam perjalanan menuju akhirat. Coba Al-Fakir abrina contoh. Dan kula Al-Fakir Abdul Wasi nikah lahir gula misalkan tahun petong polo berdekanto. Petong polo. Ebang labang kasa, ebang labang edaja etelem kasa akhirat. Kula
umur gula 70 misalnya pon, 70 berarti ten kula jalan di kantor. Set. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 9 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Berarti kan nggak nikah. Dunia gula bermula di kantor. Kita ini mengejar akhirat sebenarnya. Dalam rangka meninggalkan dunia. Tapi kita ini kecil tak sadar, sering lupa. Pas tenggelam dalam Tenggelam ben nikah melolo. Kayak itu mundur ki. Minimal berjalan di tempat. Sebanyak hitung mundur. Padahal nggak nikah. Tingkir pikirin ungku. Wah disa akhir ada ban. 70 tahun ban kontran ben Gusti Allah beri. Seret kadaja. Le baaban nikah seket 2, 3. Berarti ampun lebih semak ke akhirat minin kintu kematian. Tapi abah melulu sibuk ban sedikah engki. Engki jet lah karjat. Alas nengak kini ke melolo. Tina anak maletak melas. Kadang sekadin toh. Lah, anjria saya memelas ban setak memelas apa Gusti Allah kan. Gini kecil lekar kekurangnya kita. Maka pada ulama saya matoren ya apa yang membuat kita ini tak yakin kepapaharinga Gusti Allah. Al-qismah bagian siampon etakar ban Gusti Allah. Nah, likillati yaqina fi qulubina. Astagfirullahaladzim. ma ta'buduna min ba'di ma ta'kuluna min ba'di. Apa sih itu katang anak mon kola pengkai. Engki padahal Gusti Allah sing ngatur Tapi dia saja. rumah tangga anaknya. Tapi kini kita belajar tak full semakin. Iki kain tu ampun sahabat nyontoh aki kanjeng Nabi. Mana bi abdi budaya ajunan ka dinto. Oh, masih swarga budaya adeun, neraka budaya adeun. Nek pun masih ati gelutunya kapi. Tina laku apa aja nggak menolong. Tapi abdi nanting peleman nang ben binin nang ben anak. Kalau payah boleh. Nah pada tahun kanjeng Nabi, iya kapi gitar ya. Ajir ya jet. Jadi saking ngaben dia hal ngaben aku maqala Islam. Pakun pada tauba pada ben sebenarnya ada engkau. Malaikat roh kapi ngantos ban ilen jalan terus salam ben kapi. Terus salam ben kapi, tapi nggak kini kayak kita manusia. Makanya benikun manusia seterus salam malaikat terus salam ka orang si orang nyampung Si pandeng kalabang si ada jeruan ya. iya. Iya. Kapiri kan cek mula ada dengan kacar. Assalamualaikum Miko. Pas temu amplop deh kau ke HP. Lese padang, tenggelam padang amplop aja masalah pak. Kini sana kayak gitu. Sepenting kan urusan niat, tangki urusan hati jaga betul pak. Bila pun dah tak ada nafsu pas tak semangat. Oke, kita kan minta badan apa sawah. Beri dalam macam diberi lah macam sebinsinan keng pas ambo ke toko melihat gudang garam surya. Tak mendung. Paparing di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Punten mulai dimin lakar saka dinto. Beda napanya mana? Beda hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dua saudara setong ngaji ke Kanjeng Nabi, setong alakoh. Pas alakoh ni ketampuruan, masa aru tangale ngaji terus. Engko aku alakoh, sing ngirim singko. Acabis ke Kanjeng Nabi. Beda apa? Sekali itu Kanjeng Nabi nah alakoh ketibi. Alek kun ngaji melulu ka ajunan. Saya biaya dari abdina. Napa dia guna aku tanya? La allaka turzaku bihi. Jangan-jangan sampian niki cedek paringan rezeki ber Gusti Allah sebab alien sampian. Jadi ngampong lebar kadang lebar cibulan entar kakek Mahfud. Mualim masih kurang genteng sampian. Kadang entar kakek sipul masih speaker pun coba kiai. Saya coba ngomong lebar kapi, ngomong lebar. Makanya swarga nih kawan Gusti Allah siap pagi kangku sudah aja nah. Ke pedagang, ke petani, seder bener nah. Pas bergotong royong di dalam kebagusan. Orang wali, orang alim, orang wali. Sayyidina Imam Abdullah ibn Mubarak min salafil ummah. Jadi tabi'in Abdullah ibn Mubarak itu. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak
sampai sepo aten ki sehat pun tu ti alim kabir beliau ki atekeng sambil atekeng ma atekeng ajunan maki atekeng ajunan kaito gula nikah laula fulan bin fulan mattajarna ya saking beni karena Fudail bin Iyad beni Sufyan Ats-Tsauri sibuk ngaji roh sesibuk ngaji engkau tak atekeng riyah alen hasil bengkau ibakikah Fudail bin Iyad aroki ngaji setia aroku laku setia ulama. Masya Allah. Jadi ada memang. Jadi sesempat ada keng hasil, ada keng tori berniaga tanah apa? Kencerakan jangan ketinggalan di dalam membantu agama. Jangan ketinggalan di dalam membantu perjuangan para ulama. Kak oleh na kule je lah. Oh, kok iya? Oleh terebung gula apa boy? Jual apa boy? Apa boy? Mon kita beda anu lah, beda nangkung. Tenang mon kita, jangan nangkung. Antri kok, masalah perketapan. Napa gantia seberapa jilid kitab nih? Kok orang sama kiongku dah. Makin sedu jilid, telu jilid, baru sih meliakin. Keberapa orang yang kasar majanin, jalisatul majanin, paling reng sekat, tikal can gula kepi. Masya Allah, alhamdulillah. Allah. Ya. Maafi muskilah, meliaki. Ya ini kan mana cetakan Indonesia paling larang tos seket. Tos seket nih kah kali 10 kenapa? Hah? 1,5 juta kali 5 petong juta setengah. Wallah petong juta setengah baca kecibulan ada argan sama sekali. Kimon bagi kakasih pun lu di mana kok? Dingin Muhammad bol. Ya. Coba bagi ke cibulan. Masya Allah, tabarakallah. Asal apa kini kah? Ngabi petong juta ci. Wah, tikal kena 10 juta can pian 2,5 juta mentah aku. Masya Allah. Estono goreng soki ni kok. Banyak peluang kan kuy. Ngaule pangkat stengki jono Gusti Allah. Masuk ke surga kok. Kini kan cana non. Dia make Habib Ring beuy wala. Kan mau Nabi kita rata-rata ada di dalam dunia thariqah. Nika ada di dalam dunia rata-rata berada di dalam dunia thariqah. Dalam thariqah itu ada Uhud. Apa sih nama Uhud? Berjanjian. Perjanjian benkuru. Alih-alih janjian abaiat. Napa di antara al-bai'ah yakni hiyal ahdu janji sampai janjina barang siapa di antara kita yang selamat duluan ku laku ya Gusti Allah janda masuk surga kecuali kita saja ampun berdekapi. Enggak itu ngomong koban itu koban. Lo. Kan astagfirullahaladzim. Kayak gini. Kita harus ada janji-janji dengan orang-orang soleh itu ada. Talangkong cekun nyon sepora. Cekun melolo minta kiai. Ini minta cepa melolo fokus masuk. Tanah apa ya tuh tegang se lancar ya tuh Tapi kiai motoro abak ku laku kiai. Tako abak raja tusah. Nyon sembung doa mulai semakin hidayah tertapas lepas dia abak. Keng menebi kiai tiku laku sarihaki kiai. Engki mun aja mun minta ngak kini kan cabi senda kudu urusan akhirat ya. Dikir pa iku ni tengku kundu buloy bu Pak. Inja ke congoco keng yongku. Artinya yongku deh ya. Inja aku nak cerita kok. Karena kan benih kan Korea cerita kan Gun. Pada boy kita ini. Ya. Artinya orang wali. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz maksudnya orang soki Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nikah minal ulama alladzina lam yablu umuruhu ila umuril asyud. Beliau nikah ulama ratoh seumurah tak nikah ke 40 tahun kan sesita. Ya Allah. Bahkan menerbita ke 36 menerbita keliru. Umar bin Abdul Aziz nikah mata masmuman. Benikun wali nikah kutub kabir.
Sampai julukin Al-Khalifah Al-Khamis. Al-Khalifah. Al-Khalifah Al-Khamis. Masya Benda saat sebut Al-Khalifah Al-Khamis. Dari saking sesuai ya ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amar alim rato. Jadi rato nih ga bisa teti wali kutub. Beliau kan itu mata masmuman. Mata masmuman. Icapo, ha? 2 tahun setengah namun. Tapi malah ad-dunya bihukmih. Kan itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kan timin ketika pada Sayyidina Ali Zainal Abidin kayak gini, tangki. Assalamualaikum. Toron di singgasana nah pas mudut obang sekresek cek sange makin sekantong pas ya toraki. Ya toraki pas etobi ke Antoni cobel jawan. Oh, cobi. Wah. Mak pas ajunan kayak itu beda telok perkara ajunan si Ani hari semakin. Toron dari singgasana kak berkah entar ke kasa. Nomor 2 apa yang obang pakai nobi. Pakai nyobel. Pakai nyobel. Tapi saya cobel berak. Ayo beri saya sekantong. Tapi bisa kayak gini. Sakit ni sekoni ruah kun. Bani pas Mana enggak kisah. saya enggak. Cobel ni ke bani tokol lah. Cobel cubitan cubitan mesra. Kayak ada habisnya mun sigi buru dah. Tapi cobel masa kadin toh. Nomor setong ka arwah kompo ya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Se nomor 2 gulah tor ngatorna ka arwah. Mentor ngatorna ka karo bekal titi orang wali raja. Selain kini kecet sayyid. Tor ngatoren itu bi ben gul mate maleta kelopai ke gul ko itu bi ben Umar bin Abdul Aziz lamba. Gula tor ngatorna ka kasa mun kun sakoni tak kari iki gaen. Ulak ku ka arwah bekal titi orang raja ya akhirat. Gula malesari gulaku. Masya Allah, ini tujuan jadi ya tadi. Itu tujuan dia. Ala qadril istita'ah kan ono masalah kayak gini kak. Dek Pak, mon panjenengan pas keluar undang-undang, saya nggak mau nah cong mencelakar minta takni ini soal kewan cekun dubuloi po Pak. Kan lekap pi ke mau di sini nembian ke. Mintanya dari mare esar sampai maghrib. Abi kopi itu lo gelas. Ki seerin tim kali 5 bakun yang 15 sen. Arya Gusti Allah ngirim ke kiai sepajan kiai sedekah kiai. Engke. Ada yang sedekah. Ini kan nan bini cek lebur ke sepak bola misi. Sandi olokan misi. Nyari aki kamu tak gelem nemu. Bara Sayyidina Ibrahim alaihissalam tamu ya satu jadi erit ben Nabi Ibrahim tak nerima apa sekali. Nabi Ibrahim sampai julukin Khalilur Rahman. Abu Duyuf di antara julukna kunyan beliau Abu Duyuf, Abu Doifan. Jadi apaan tamoy. Benar mana Nabi tidak tamoy mular beliau. Salah pun apa tina keajunan. Salah pun apa tina keajunan. Mereka Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman. Jadi kadito mun bertamu, alhamdulillah nyampli kimbi. Nyampli ki sape. Tamu berumpa bunyak nyampli ki onta. Ya omian. Benih pasti pakai dalam dah je lah. Nguan jam cuman nih. Banyak tak rapah. Ada aja yang Beli. Kelara kopi lagi. Kelara rocek. Kelara tak mabi beban. Tahu nih punya menpolan jalan kewalian. Dia punya Sayyid Muhammad nang Al-Mukhtar fi apa namanya fi Al-Mukhtar namanya mana ki? Jadi Sayyid Muhammad ini ada bu. Beliau kan setong kitab nyeritaki orang-orang wali saja. Fulan. Ben jalan ke wali ini sebenarnya. Ben budaya buna. Beliau ada bu yang muqaddimah. Jalan kewalian sebenarnya. Beda lebat pelak. Cik Andi, saya pelak akin. Beda lebat ilmu. Yang malaki pada pak. Beda lebat solat dah. Tak buang-buang sekali sehingga tupok ke Gusti Allah.
berdelibat pasana, berdelibat Qur'ana, berdelibat tasbina, sementang lillahi ta'ala sesuai bimbingan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mampa surga kan babus shalah, babus zakah, babul napa? Sakhi. Babus sakha, man sakhi pakai sahe. Babus sakha, babul inkisar. Hah? Amin amin amin. Lempan teti, zahiran wa batinan lagi. Man zahira pan sakhi panjenengan. Teti. Yang kung tamar pakai sahe. Eki. Pada kanaf ubtida'in bila wasitah. Maka tining ka disa kain naf ubtida' kain to tiap wan sepertama tak kalaban wasitah. Wa huwa i'ta'u aslin nau. Tining naf ubtida' ka adinto pareng asal an-nau bernah al-insani wa huwa al-insanul kulli. Quwwatun qamat min wujudih. Ka adinto setong kekuatan se qamat berdiri kuah min wujudih dari badana min wujudih dari badana Isa wa sadarat an janabih ban muncul kuah dari min janabih dari adan Isa bima dhaharat sebab perkara dhaharat si muncul kadinto katia bali ke Gusti Allah taki kuwatun qamat min wujudih dari mabadana Gusti Allah wa sadarat an janabih ban muncul ya kuah dari ajunna Allah bima kalaban perkara dhaharat sinampa alaihi atas Isa atharu rububiyati ponapa asar kepangeranna Allah Anji Nabi dia abdi Allah. kati ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala istana ta'ano sepenteng setong sepaten ni karububiyatihi pangeranna Gusti Allah kapangeranna Gusti Allah kuwatun qamat min wujudi wa sadaran an janabi kan Nabi Isa kati ni ka coba kan Nabi Isa kekuatan yang ada karena Nabi Isa pun lahir wa sadaran an janabi muncul dari Nabi Isa bima dhaharat alaihi atharu buatiyah sebab perkara separengaki ban Gusti Allah untuk menunjukkan kepangeranna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa syawahidu lahutiyatihi ban penyaksen ka lahutiyatihi kepangeranna Gusti Allah fa'allama biha kullal ma'lumat manabi tarata'ano katika Gusti Allah kapi kini fa'allama maka murad Allah biha daka biha kalaban al-quwah kullal ma'lumat dak sedajana perkara-perkara sikauningin wa adhara biha kullal mubtada'at ban matampa Allah kalaban kuwah dak kesedajana perkara-perkara cipta ban Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sekone yaki wa tilkal quwah allati nufikhat fi Adam sariyatun fi dzurriyyati ini kepuncaknya jadi kayak kekuatan teop ya kuwah tilkal kuwah dalam Adam kain tosariatun berjalan di dalam duriahnya. Pasti Arab bisa oke kitijo. Penguasa orang yang sakit langsung beres. Bisa saus. Itaro ilmu kalin tudulon. Engki ta'anot engki beni parengaki kase kasokane Gusti Allah. Kase kasokane Gusti Allah. Jariyatun biddaimumiyati ilal abad. Selamanya biha yadharu ala tasarifil hadatsan. Kalaban tilkal quwah yadharu tanpa Adam ala tasarifil hadatsan atas perputaran al hadatsan perkara sebedah si anyar wa taghayyara al jadidan tughayyiru biha yadharu ala tasarifil hadatsan biha yadharu ala tasarifil hadatsan wa tughayyirul jadidan ban ngubaya tilkal quwah al jadidan dak kapar dua perkara si anyar al hadatsan sami ma yadharu minas sanaatil mukhtara'at perkara setampak ma nyatan di banyak-banyak ciptaan ban perkara-perkara saya cipta wal ulum al musannafat ban ilmu-ilmu yang kid al juz'iyat wal kulliyat wa dhalika kulluhu atharun nabkhatil lati a'tat adamah quwwatan ittala biha 'ala al-ardi was sama'.
Tining kaisa kulluhu semuanya dalik kadinto asarah tiyopan allati a'tat yang memberikan nafkhah Adam dek Adam kuatan dek kekuatan ittala biha yang muncul Adam biha kalaban nafkhah kuah alal ardi was sama di atas bumi dan langit wa asyrafa biha dan mengatur Adam akan biha kalaban kuah ala kulil asya atas setiap jenah asyrafa kain toh teti mulja artinya teti mulja bisa ngator bisa ngabas ala kulil asya wa hiya mabsusatun fi dzurriyyatihi kulliha tining kaisa kuah kaitu mabsusah pencar sebar dalam setiap jenah dalam dzurriyyah Adam setiap jenah dzurriyyah baqiyatun fi aqibih kadin to tetap kekal fi aqibih aqib kain to dzurriyyah juga maknana aqib mana salah tombet kita ini kan tombet Nabi Adam bunton Nabi Adam saja akhadal anbiya bi'awfa haddin wa nasib ila akhiri wallahu alam sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin